illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karama wa majada wa adab wa radallahu ta'ala an ahli baitihi al-mutahhirin wa ashabil muhtadin
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عباس وأصولهم وفروعهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر موتوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العادم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف والقطب الفخري والوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم وجميع سادتنا علي أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مطلوباتهم ويضيف حسناتهم ويفادنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سادتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مطلوباتهم ويضعف حسناتهم ويفادنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث وقطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الملائي الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب شيخ ابن أحمد البافقي والحبيب عبد القادر بن علوي السقاف والحبيب محمد بن عيدروس الحبسي وقطب الغوث الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب صالح بن محسن الحميد وقطب الفردي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وسيد علامة السيد محمد بن علوي المالكي وجميع الأرواح أولياء الإسعاد في الجاوية
وسيد الشيخ إبراهيم أسمرقندي وسيد الشيخ إبراهيم سنن بونان والشيخ عبد الجبار وجميع الأولياء في كل زمان ومكان وصولهم وفرهم أن الله يعرض درجاتهم في الجنة ويكثر مطلوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا بأيهم شر الفتن والمحن والمؤذيين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤاله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة
يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا والخاتمة بالشهادة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا كريم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك الكريم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbana bihaqqi sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaina at-ta'allum at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakara wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah amradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Nawaina an nakra'a wa natakallam ala man wa rasulullah wajdaduna wa aslafuna wa masyikhna nafa'anna Allahu bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim fid darain amin ya rabbal alamin. Dasturakum ya ahlat tarak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nubah wa ya ahlan nur amma ba'du. Ngelajengaken profilnya Imam Malik dan akhlak-akhlak mulia sang imam. Wa kana radhiyallahu anhu lan ana sapa Imam Malik radhiyallahu anhu, moga-moga Allah ngridani Malik. Yamshi iku lumaku sapa Imam Malik fi aziqatil Madinah ing dalem pira-pira gang Madinah al Munawwarah. Hafian hale tanpa lemek sikil. Beliau pernah suatu hari itu dilihat oleh orang-orang, beliau berada di gang-gang Madinah itu tanpa ada sendal yang dipakai. Nek cara basa mriki ngodhok gak otik sendal. Bukan krono sendal ilang, bukan krono tidak nyaman pakai sendal, tapi apa alasannya? Wa yaqulu lan ngendikan sapa Imam Malik, ana utawi ingsun astahyi iku isin sapa ingsun man ing sapane wong minallah taala saking Gusti Allah taala an yento atau aliwat atau liwat iku bimakna ta iku mengendarai kendaraan turbatan ing lemah fiha kang iku ing dalem turba qabru Rasulillah utawi kuburanipun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabatin kelawan kukune kewan tunggangan. Maknanya aku itu malu kepada Allah jika aku mengendarai di tanah yang mana di tanah itu terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku itu nunggang di atas kukunya hewan. Maknanya hewan itu kan punya kuku, keledai ya duwe kuku, jaran ya duwe kuku, unta ya duwe kuku. Maka beliau turun tanpa menggunakan alas kaki untuk menghormati kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki Imam Malik. Makane wongku nek pancen trai katene didadosake waline Gusti Allah Subhanahu wa taala, iku wis mesti bakalan ngegungake napa sing digungkan Allah. Dan perkara sing paling digungno Allah adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang berkenaan dengan Rasulullah, mulai rumah Rasulullah, istri-istri Rasulullah, para sahabat Rasulullah,
ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akeh sing gak patiya paham. Bukan. Duri. Maka di situ banyak yang tidak paham bahwasanya kenapa kita itu setiap tarawih kok mesti menyebut al-khalifatul ula Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kok atik ngono menes langsung lah wis padha tarawih ae. Nggih. Terus bangunono al-khalifatul tsaniyah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-khalifatul tsalitsa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terus al-khalifatul rabi'ah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Itu amalan dari mana? Itu amalan sudah ada di zaman Wali Songo. Kenapa kok demikian? Karena dulu kudu ngerti sik sejarah Jawa. Wong Jawa mbiyen iku diajari mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ahlul baitnya Rasulullah beserta sahabat Rasulullah. Ajar ahlu sunnah tidak ada yang mencaci sahabat. Ada orang yang mengaku ahlu sunnah tidak suka sahabat, terutama sahabat sing paling utama Abu Bakar lan Umar, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Dulu itu ada seorang ulama 9 melebu ten gene wali, ten Wali Songo melebu ten Jawa, menyebarkan agama Islam berlandaskan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menganut madhab 4. Ada yang Syafi'i, semua Syafi'i. Terus setelah itu banyak juga ada yang bermadhabkan Hanafi, bermadhabkan Maliki. Tidak sedikit pun mereka membenci sahabat, bahkan mereka mengagungkan para sahabat Rasulullah. Ono ulama teko Iran dompleng ten gene Jawa, dia berlandaskan Syiah. Siapa itu? Dikatakan ulama itu bernama yang dikenal Syekh Siti Jenar. Siti ku maknane lemah, Jenar iku abang. Kenapa kok ana lemah abang? Lemah abang ku maknane lemah, merah yang mana abang krono terteteskan darah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanah Karbala. Itu seperti itu. Dan itu dibuktikan. Meskipun itu riwayat bener atau tidaknya wallahu a'lam, tapi ada sesuatu yang mengarah ke sana. Yaitu adalah buku Sunan Bonang. Itu suatu saat ditemukan di Museum Belanda. Itu buku di situ adalah membahas tentang pengajiannya Mbah Bonang. Dan di buku itu juga beliau menulis siapa-siapa saja yang perlu dihati-hati di dalam akidahnya. Beliau di situ menyebutkan salah satu aliran Syiah yang membenci sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar. Nah, gimana? Nggih, maka di situ dikatakan wakila Syekh Siti Jenar itu bukan hanya menyebarkan wahdatul wujud, tapi kenapa kok para ulama membunuh beliau? Maka di situ dikatakan karena juga berlandaskan Syiah yang di situ beliau membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibuktikan
Mana buktinya? Beliau memiliki murid yang sangat dikasihi, yaitu namanya Ki Kebo Kenongo. Itu dia menjadi Adipati Pengging. Adipati Pengging itu nek coro saiki daerah Pengging itu di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Adipati Pengging jenenge Ki Kebo Kenongo itu memiliki 2 anjing besar-besar. Nek dek iku atine pegel utawa mangkel mbok kenapa, iku mesti mendatangi kandang anjing. Iku dilempari anjing. Loro. Kamu tahu anjing itu dikasih nama siapa? Satu namanya Abu Bakar, satunya Umar. Nah itu karena dia adipati, memiliki pengaruh besar, kemudian di daerah Boyolali sudah banyak yang mulai merebak agama yang di situ membenci sahabat karena dia adipati. Akhirnya ketika itu Wali Songo musyawarah piye iki, wong awam gak bakal ngerti wong ngene iki. Wis dipikir Abu Bakar iku sapa, Umar iku sapa. Akhirnya Sunan Kudus diutus ke sana beserta bantuan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah untuk mengembalikan Kebo Kenongo ke jalan yang lurus. Dijak diskusi, nek gak gelem bunuh. Keputusan Wali Songo gak ngono bahaya. Akhirnya ketika itu dijak debat, ternyata tetap bersikukuh dia dalam akidahnya, kemudian bunuh. Kemudian sampailah pembunuhan kepada Syekh Siti Jenar. Di situ dikatakan Syekh Siti Jenar itu nek sholat itu mesti meletakkan 2 tanah di tempat sujudnya. Tanah itu tanah Karbala. Itu podo ambik Syiah dimanapun mesti meletakkan di tempat sujudnya itu tanah Karbala, karena mereka mengatakan tanah sing paling suci yo tanah Karbala, bahkan mengungkuli tanah Makkah Madinah. Subhanallah, karena sangat benci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kerajaan Demak yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dipelopori oleh Wali Songo merealisasikan kita setiap terawih harus kita ngerti kok sahabat Nabi kita agungkan di dalam terawih. Maka ada di situ Al Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Al Khalifatul Thaniya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Al Khalifatul Ats-Tsalitsa Sayyidina Utsman bin Affan. Terus yang keempat Al Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Nah ngene. Maka di situ para ulama supaya kita mengagungkan apa yang juga digungkan Rasulullah, maka kita menyebut para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki salah satu daripada akhlak para ulama. Apa wae? Bukan hanya kubur Rasulullah, apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah, sholawat. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak angger sholawat. Meskipun sholawat itu dilakoni gak eling Allah, gak cinta Rasulullah, bahkan naudzubillah min dzalik, kok dilakon dalam keadaan maksiat, misalkan naudzubillah sholawat ambek delok film porno sallallahu Muhammad. Iku yo oleh ganjaran. Tapi yang ngono gak digungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berarti cinta kita termasuk bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah, maka di situ wong Jawa ki sing paling ngerti dengan kehak-haknya Rasulullah. Sampai ahlul bait Rasulullah itu tidak ada yang paling memuliakan kecuali telatah Jawa. Karena wong Jawa ngerti haknya Rasulullah. Ahlul bait mereka mengatakan ahlul bait itu bukan ahlul bait tapi wong suci. Kenapa? Liuthhiba ankum muridza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah menginginkan untuk mensucikan kalian daripada kotoran dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Itu adalah ajaran daripada Wali Songo. Lho kaya ngono. Beruntung makanya sampai saiki nduk Jawa iku aman. Senajan demo bolak-balik ya aman. Andai kata itu demo terjadi di Timur Tengah sudah hancur itu sudah. Karena apa? Karena di Indonesia masih berpegang teguh dengan ahlu sunnah, ijek gelem mauludan, dan yang pasti bukan hanya itu, tapi masih menghormati daripada apa yang berhubungan dengan Rasulullah. Salah satunya adalah para nduriyah ya Rasulullah sing ada di Jawa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu kita bangga kepada ini para kiai, kepada para ulama yang masih lurus, yang masih mengagungkan ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk daripada syukur kepada Allah kita mengagungkan ahlul bait dengan apa? Yaitu dengan mendidik mereka. Ojo ngagungna ahlul bait ketika itu ahlul bait maksiat mbok ben wae, keliru. Jaluk duweke Pak Yai, damel napa beb damel ngombe arak, ya aja dikeki. Damel ngombe arak mbok keki. Dari sini ahlul bait harus dididik. Kalau ada ahlul bait, beri sesuatu yang kalian punya. Jika memang tidak punya, ya sudah, tidak usah meminta, tidak usah terlalu maksakan diri untuk mengada-adakan apa yang diminta oleh ahlul bait. Cukup kita mendoakan mereka supaya di jalan yang lurus. Iku ajaran daripada ahlus sunnah wal jamaah. Wakil li ukhti Malik. Dan kemudian dikatakan, ditanyakan li ukhti Malik maring dulur wadon Imam Malik, maka nasyugluhu fil bait ma apa toh kana ono sugluhu apa kesibukan Malik fil bait ing dalem omah. Apa kesibukan beliau di rumah itu? Qalat ngucap sapa ukhtu Malik, mu'al mushafu wa tilawah, wis sibuk dengan mushaf dan tilawah Al-Qur'anul Karim, sibuk mempelajari kitab-kitab Al-Qur'an dan membaca kitab Al-Qur'an. Itu kesibukan Imam Malik. Kalau kita kan ndak mushaf iki sampai kotor, soalnya setahun pisan lagi dibuka. Iku ae moto kadang saen wis ngantuk. Repot pancen teraik. Jadi mushaf zaman dulu iku rusak krana akeh diwaca. Nek mushaf zaman saiki iku rusak krana pancen gak tau dirumat. Gak tau dicekel belas sampai kada teleki cecek. Naudzubillahi min dzalik. Kita harusnya tahu kada Al-Qur'an kan kita muliakan. Ada sesuatu yang dimuliakan Allah, kita muliakan, itu menjadikan sabab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira kita dekat dengan Allah itu hanya dengan zikir, salat, puasa, terus sedekah. Tidak. Apa yang kita muliakan itu dimuliakan Allah, kita akan dekat dengan Allah. Bahkan banyak para aulia Allah yang di situ menjadi wali. Karena apa? Karena dia dalam keadaan mendekatkan diri dengan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Bishr Al-Hafid. Bishr Al-Hafid dijuluki Al-Hafi. Hafi iku kayak mau hafian, tanpa sandal, tanpa lemek. Karena setiap saat beliau tidak mau menggawe sandal niku. Kenapa? Ya pancen lakone kaya
gak gelem nganggo sendal. Iku mbiyen ana wali tenggene Gilang. Ya ngono gak tau nganggo sendal. Lali aku jenenge sapa, mbah sapa lali. Aku gak tau nganggo sendal sama sekali. Bahkan ada juga wali kalau tidak salah Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau tidak mau pakai sendal. Ditanya kenapa? Karena tanah Hadramaut iki sudah disuwuk sama para wali ben sikilku iki berbarokah nempel tengge tanah Hadramaut, apalagi di tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hawi Bishr Al-Hafi iki pernah suatu hari beliau itu menemukan kertas atau semacam kulit bertuliskan ada di situ asma Allah. Nduk dalan diincak-incak wong gak ana sing sadar niku asma Allah dijupuk, astagfirullah. Iki ana asma Allah kok diincak-incak wong ki piye? Akhirnya kemudian yang bertuliskan Allah itu dibawa pulang diumbah ambek nek kertas gak mungkin mesti hancur. Mungkin kain atau apa? Dicuci sama dia, dikeringkan. Saya tuh dikasih minyak wangi, diambungi, kemudian apa? Ditaruh ada di atas tempat yang layak dengan niat memuliakan asma Allah. Malam itu juga dia langsung dadi wali nih Allah. Ada suara tanpa rupa, hei engkau sudah memuliakan namaku, maka engkau akan kumuliakan mulai hari ini, mulai malam ini dadi wali, besok wis alim. Ketika itu enak emak dadi wali, enak. Tapi yang ngono memuliakan dengan sesungguhnya. Sampai-sampai Bishr Al-Hafi ketika jalan iku tidak ada jalan yang biasa dilewati Bishr Al-Hafi, tidak mungkin ada tembeleke kewan. Badan itu jalan mesti dilewati hewan, mbo klething, mbo jaran, mbo kebo, mbo sapi, mbo apa iku sing unta, pokoke lewat kono kabeh. Tapi jalan yang biasa dilewati Bishr Al-Hafi, kewan pun tahu ini orang dimuliakan Allah, tidak mungkin kewan itu ngising ada di jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari ada orang berteriak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sambil nangis orang itu, wong tua. Kenapa kok innalillahi, sapa sing mati? Bishr Al-Hafi wis mati. Kok ngerti kowe nek Bishr Al-Hafi mati? Wong nduk omah. Demi Allah, semenjak saya muda sampai umur tua ini, saya tidak pernah melihat jalan ini diteleki oleh kewan. Lho iku telek kok ono kan nelek nduk kono. Berarti Bishr Al-Hafi sudah wafat sekarang. Dicek ternyata benar. Wis mati. Kewan pun tahu wis gak bakal dilewati bis, teleki wae dalane. Soalnya apa lewat nduk kono wong ahli maksiat kabeh, kelas telek kabeh. Subhanallah, makanya dipodo dikek kelas telek kabeh. Makanya pasar iku telek tok. Kenapa? Karena sing mlebu pasar akeh-akeh wong penipu. Tukang-tukang pulangan, cangkem-cangkem pulangan iku ora udah bilang mendalik. Ya kayak ngene. Maka pada itu ini sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memuliakannya, kita akan dimuliakan oleh Allah. Pasti itu. Iki mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Yang kita agungkan ini siapa? Al-Qur'an. Kita hadir di tempat ini bukan memandang siapa-siapa, tapi memandang Al-Qur'annya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang ono garapan luwih enak nggarap kono wae tinimbangane kita menghadiri Al-Qur'anul Karim. Keliru, kita ini harusnya mendahulukan Quran terlebih dahulu daripada sesuatu yang lain. Nek Qur'ane wis baru lakone sing lintune. Nah, maka di situ Al-Qur'an iki dzikir sing paling mulya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling luwih mulyane ibadah umatku adalah membaca Quran. Apa saja di waktu manapun kok dzikir, mbuh subhanallah, mbuh iku la ilaha illallah, kok dibandingno Quran tetap mulia Quran.
kecuali dzikir sing di situ terikat muqayyadan bil waktu, terikat dengan waktu. Contoh misalkan istighfar, afdol istighfar iku sadurunge subuh, wedal ketika sahur atau wedal ketika meh buka sore. Iku berarti istighfar muqayyadan bil waktu di dalam sebelum sahur ataupun sebelum maghrib, maka tetap afdal istighfar daripada Quran. Jumat, hari Jumat misalkan, hari Jumat itu paling afdal dzikir apa, Beb? Dzikir maos Quranul Karim. Karena Jumat itu adalah hari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana hari sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ afdal sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada itu kita harus tahu Al-Quran itu mulia, maka kita memuliakan Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i ngendikan, idza dzakarta ulama famalikun anajmu atsaqib. Ing dalem nalikane nyebut sapa sira al ulama ing wong-wong alim, famalikun mongko ta malik an-najmu iku dadi lintang atsaqib kang tembus cahyane. Jika kau menyebutkan ulama, maka Malik sing paling afdol kok dene bintang yang tembus cahayanya. Karena apa? Karena beliau adalah seorang alim, menjadi gurune Syafi'i. Gak gemen-gemen dadi gurune Syafi'i. Ya, karena Imam Syafi'i iki wis ngentekne ulama Mekah. Maka di situ ulama Mekah gak tok ambek uteki bocah sitok iki. Umur ketika itu masih 12 tahun, gurung balik, Imam Syafi'i sudah ngungkuli kiyaine ilmune. Sampai kene ngomong, wis ya Muhammad bin Idris, ilmuku wis mbok serep kabeh, gak ada sesuatu yang bisa dipelajari dariku untukmu. Nah terus pripun guru? Kula niki terus pados ilmu ten pundi? Maka sang guru merekomendasikan, kowe nek pancen kepingin cek haus ilmu, maka sekarang teko untuk sumber ilmu, yaitu adalah Malik bin Anas di Madinah. Izin ibuke, kemudian ibuke ngomong, wis berangkat nanggone Imam Malik. Ilmu Imam Malik tidak habis-habis ketika itu. Imam Syafi'i bertahun-tahun di situ, tetap ilmunya tetap tidak habis-habis ke sumber ilmu. Maka tidak salah Imam Syafi'i mengatakan nek kowe nutur kok ulama moko Imam Malik kok dene bintang sing tembus cahyane. Maknanya apa? Karena selama belajar di situ Imam Syafi'i puas, bahkan selalu mendapatkan ilmu terus. Kucuran ilmu selalu ada di dalam jiwa Malik. Maqala aidan ngendikan sapa Syafi'i aidan kawan halim laula Malikun, lamun ora ana Malik wa Ibnu Uyainah lan Ibnu Uyainah la dhahaba mongko yakti ilang ilmu ahli Hijaz, ilmune wong ahli penduduk Hijaz. Ilmu ahli Hijaz iku ket mulai meliputi bentangan Arab sampai Medina. Iku nek gak ana ilmune wong loro iki maka ilang sudah ilmu wong ahli Hijaz. Di situ menjadi ikon wong alime Hijaz adalah Imam Malik dan Ibnu Uyainah. Untuk itu pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana para ulama-ulama dulu itu memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Wis toh senajan kowe maksiat lah iku lho, kita itu tetap banyak kayak maksiate. Tapi eling-eling sitok wae. Jangan pernah kita merendahkan apa yang dimuliakan oleh Allah. Iku tok wae. Senajan kita maksiat, mungkin kita banyak yang ninggal sholat, mungkin poso kadang-kadang jam 12 yo gak ono wong yo ngombe. Sawangane wis ketok rai-rai koyo. Dadi koyo ngono. Sesane gak ono sing ngerti Allah ngerti. Nanti kaya ngono, senajan kita poso ya kadang-kadang ya moka, tapi senajan kita ini masih ahli maksiat kepada Allah, eling-eling nek kepingin kita dimuliakan Allah dengan keadaan kita yang seperti ini, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Rasulullah, dan apa yang diturunkan oleh Al-Quranul Karim, dan apa yang berkenaan dengan keduanya.
Karena apa? Allah sudah Rasulullah sudah mengatakan aku tinggalkan kalian itu 2 pusaka, yaitu kitabullah wa ahlul baiti wa ahlu baiti. Loro iki. Apa saja yang berkenaan dengan keduanya muliakan. Maka pada itu kita semoga menjadi orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Al-Qur'an, dengan berkat Rasulullah, bijahi sayyidina Rasulillah wa ali Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayhim amin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'an halawah wa bi kulli juz'in minal qur'an jazaa. Allahumma arzuqna bil alif ulfa ma bil ba'i barakah bi ta'i taubah bi tha'i abil jimi jamala abil ha'i hikmah abil kha'i khaira abil dali dalila abil dhali zaka'a abil ra'i rahmah abil za zakatan abil sini sa'adah abil shin shifa'a abil swad sidqa abil wadiya'ah abil ta' tarawa abil dha dhafra bil ain ilma bil ghain gina bil fa'i falaha abil kafi kurbah abil kafi karama abil lami lutfa abil mimi mau'idah abil nuni nurah abil waw wuslah abil ha'i hidayah abil ya'i yakin. Allahumma fa'na bil qur'anil azim wa fa'na bil ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minna qira'atana wa tajawaz anna ma kana fi tilawatil qur'an min khata' wa nisyan wa tahrifi kalimaan mawadhiha atau takdim atau takhir atau ziyadah atau nuqsan atau ta'wil ala ghairi ma anzalta alaih atau raibin atau syakkin atau sahwin atau su'ilhan atau ta'jilin inda tilawatil Qur'an atau kasrin atau suratin atau zaigi lisan atau waqfin bi ghairi wukuf atau idgham bi ghairi mudgham atau ithhar bi ghairi bayan atau maddin atau tashditin atau hamzatin atau jasmin atau i'rab bi ghairi ma kataba atau qilatir rahba inda ayatir rahmah wa ayatil adab faghfir lana dhunubana rabbana waqtubna ma'asy syahidin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa khzayin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannah bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisa masrat nura fil jannah rafiqa minan nar sitran wa hijaba wal khairat kulliha dalila faktubna ala tamam marzuqna ad bil qalb wal lisan wa qabbil khair was sa'adah wal basyarah minal iman wa rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad